XFM Express Balita. Express Balita. Giayo nga tambutso sa generator ginatudlong ginungdan sa pagkasunog sa tulo ka fishing boat sa Jansan. Ano karon ng report pinagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jansan. XFM Report. Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jansan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini anayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler, Jansan nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 Nitwel Bacate, imbestigador sa BFP Kalumpang Substation nga pagresponde sa kabomberohan. Ni ulbo na og maayo ang kalayo. Hinungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang 3 ka oras, una gideklarang fire out ang sunog. Subay sinisyal nga pagsusi, samtang gina-repair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duwa ka semana sa laod. Wala na bantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MJ83 ug Macmood 08 tungod sa makusog nga hangin ug gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel. Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat. Inoon, walay nasamdan nga mga trabahante sa maong insidente. Butpang balikan sa mga otoridad ang lugar aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, Tumar og Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM Report.